अस्सलामु अलैकुम आज बनाओ अस रसमलाई रसमलाई आसु तुम खेवान ते बे आसु तुह यह पसंद ते रसमलाई बनावनस मज वारिया सहल तो आसान तो बे ये गरी बनाओ यह साफ ते पाक ते पकियो करो शुरू अजिच रेसिपी यत जन नाव छु रसमलाई। गोनेथि जालो अस गैसस पे थो मे यह तव वन ताई मज त्रो ओम दोद मे नुमुत 1 लीटर। अगर तुम ज्यादा रसमलाई आसो बनावन तो तुम हेक्यू ज्यादा दोद ते नित अस प्यारो यत वन युत काल यत ग्रेख यी तो दोदस ग्रेख यत क्या करो अस थो गैस वन बंद तो मे यत कौल मज लेम 2 चिड़मित तो यम त्रा यथ मज तो दिमो अस वन इत खलन खलन ये फट वन यह दोद फुट यह दोद वन रोजो हिलावान हिलावान वन बाना तल थोमुत मे पे थो मे छान तो यह दोद त्रो छान मज तो इस माय सह नीर तल ये बानस मज तो यह चामन यह जन यह रोज ये मज 1 किलोस बने यह मे बासान यह चामन पाव चामन ठंड गसित मे यह बान तो यह चामन त्रा ये पानस मज तो ये कर बह ऐड 1 चमचे कॉर्न फ्लोर सह असल शेप रटान वन क्या करो अत सत मांडो ओट मांडान तो इथे कन मांडो असल पे यह 5-10 मिनटन असल पे मांडुन ये असल पे मांडो तेली बनान रसमलाई खतर असल पेड़ तो वन इत कन चचन खतर पेड़ बनावान बिल्कुल तुलन इथे कन थोड़ा थोड़ा तो अत सती करो गोल गोल तो बनाओ पेड़ वो अत गसन तम क्रैक्स रोजन कह नत फट तो इथे कन बनाओ थो प्लेटस मज तो इथे कन गए 1 2 3 4 तो 5 पेड़ तैयार। वन बनाओ चाशनी खतर मे ताई मज 300 ml आब निमुत बे मे 3 सब्ज आल त्राम तो बे मे 3 चमचे खंड त्रिमित थवा गैसस पे तो अथ अन बह ग्रेख ये त्रो यम पेड़ ये मज 1 2 3 4 तो यह गो 5 तो त्रित थव ये पे ढकन तो करन बह 4 to 5 मिनट लो फ्लेम पे कुक 4 to 5 मिनट गसित कर बह चेक यम तैयार तो बे हुनेमित वो वन चल मे बे गैसस पे थो मे बे तव तो ये मज त्रो बे लगभग 250 ml दोद 250 ml दोद त्रित त्रा बह ये मज मूजूब थोड़ा खंड चमचे ओड़ तो बे त्रो ये कोंग तिज रसमलाई अत कोंग गसान जरूरी त्राउन तो यम कोंग पत्र त्रा मे अत बे त्रा बह ये सब्ज ٲl 2 तो रलाओ वन मोटराउन तैयार कर कह ड्राई फ्रूट्स निमित ये मज बादाम काजू तो बे पिस्त इन मे ये जैशर नुक नुक कोर्मुत श्रापस सत तो यह त्रो ये मज ज्यादा पहम अड़न मे अती थवन तक लगे पे गार्निश खतर यीचन थो इथे कन फिलहाल यीचन त्रो मे अत आई ग्रेख तल थो गैस लोत दिमो वन खनन खनन तो कोंगन त्रो रंग असल कलरफुल बन वन वारिया मजेदार स्वीट डिश यह बनान रसमलाई तो हेको रसमलाई गरी बनत बे वारिया सहल तो आसान दोद मलाई तैयार यह दोद मटो वन बे वो कलर तुथ आव ज़ाफ़रान त्रो तो बे ड्राई फ्रूट्स रले तो गैस करो वन बंद वन त्रो दोद मलाई तस तसी यमन पेड़न पे इत कन माशाल्लाह वो ज़बरदस्त रसमलाई बन यह सहल तो बनावन तो मज़ेदार अम पे क्या करो थो यह 1 घंटस ये फ्रिजस मज तो पत करो चिल्ड सर्व सोन रसमलाई वन तैयार
تہٕ أسۍ کَرہوکھ وۄنۍ یِم سٔرو یِمن لۄکچن لۄکچن کولٮ۪ن منٛز تہٕ تراوَکھ بہٕ یِم اَکہِ اَکہِ یِمنٕے منٛز آہا ماشاء اللہ وٕچھِو کِژھ اَصٕل رسملایی چھِ اَسہِ تیار گٔمژٕ تہٕ یہِ دۄدٕ ملٲے تہِ تراوٕ بہٕ ییٚتھۍ منٛز ماشاء اللہ پٮ۪ٹھٕ سجاوُکھ أسۍ یِم ڈراے فروٗٹو سۭتۍ تراوَکھ پٮ۪ٹھٕ تہٕ تیار چھِ سٲنۍ رسملایی وۄمید چھِ زِ تۄہہِ ییٖوٕ سٲنۍ رسملایی پسنٛد اگر تۄہہِ پسنٛد آیوٕ سٲنۍ چینل تہِ ٲسۍزیو سبسکرایب کران بیٚیہِ ٲسۍزیو فالو بٹن تہِ دباوان بیٚیہِ ٲسۍزیو شِیر لایک تہِ کران تہٕ بیٚیہِ میلو بیٚیہِ کینٛژھن نَیَن ریسِپین سۭتۍ تیُت کال تھٲیزیو پنُن خیال بِہِو رۄبس حوال السلامُ علیکُم